mo. Itaktak mo. Ilan taon ka na? Isa. Ilan taon na si Clark? Clark, ilan taon na si Clark? Papa. Dating papa. Sansaw, suka, mahuli, taya. Sansaw, suka, mahuli, taya. Sansaw, Ah! Dali tayo. Tatayo na si Clark, tayo. Wow, ang galing tumayo ni Clark. Nalakangan. Tayo ulit, tayo. 1. Bilang ka na, bilang. May chat si ate, oh. 1, 2, bilang ka daw, bilang dali, Clark, bilang. Clark. Itak-tak mo. Itak-itak. Right. Yay! Oh, saan pupunta? Kita na yung keyboard niya. Kita si Clark. Clark! Very good, lasing na. Itak-itak. Itak-tak mo. Ilan taon na si Clark? Isa. Paano yung isa niyan? Ay, ayaw. Clark, tayo. Isa. Ilan taon na yan? Ilan taon? Ilan taon na si Clark? Ayaw. Taas mo nga, Julius. Dala mo si Belda, isa. Ilan taon na si Clark? Dala mo isa si ano. Bisa mo. Itak-tak mo. Itak mo lang. Dali. Gusto ka makita mag-tak-tak. Nakita niya naman kahapon sa video. Yung video niya kahapon kapag sinabi mong tak-tak, tak-tak ng tak-tak. Batak-takin mo daw. Tak mo nga. Enge, Papa. Pengi daw, Papa. God, pengi, Papa. Oh, dalawang kamay. Oh. Palakpakan daw, palakpakan. Palakpakan na tayo. Palakpakan, oh. Palakpakan. Hindi ka pa. Pengi, Papa. Tayo. Tak mo, tak mo. Tak mo. Oo.